Uangalizi watukufu wa he leda hola na ribariki la daula haki Ile-de-France samahani. Leori hundu ya shabaha shaujari hadi simbavida sina mwana nyasi Mafidhuddin Ibrahim ikao ngamumjua onyo ntipia ye utekeleza mpango wa he informonti haina informonti wo saa 12 ye utekeleza mpango vanu. Leo rihunduye bahati ya ujari hadi simbavida sina haukaya baroha la gazeti ya nyumeni ho aruma wananchi wa Komori le gazeti hilo uloparwa Chongwe Mfaume alafu leo rihundo shabaha ya ujari hadisi wazima dasina Mahfidhuddin Ibrahim kao ngamjumnikao mdongo ya laulie wakao ndo warangalia no warishilia mahala ni mwanzo. Maraba mwananya Hussein Sufu wa nkesho bashi leori jitekeleza mbabu he ismu ya he hawanya ba he le gazeti Nsongwe ngengari hao zanto salamu za hatu namna hiyo rikondo wa dunga mpango uno hawa jumla shabaha wa dunge kabli ya banu motsi pia ngari wasalimu na wabushuria weekend njema. Un très long week-end d'ailleurs. Ungari mbao Mwenyezi Mungu kamjo witsawa weekend njema wazima neze famille et kama wamenze maraba. Batina uleta wakati mwananya Mafidhu tujuanza urone simbavi le gazeti linu yefaliki ya hele gazeti linu hindini lizani hani haje hata rawasili banu leo baroha ye numero ya handani ya hele gazeti. Maraba benji fa henda mnayo nyotipianga mjuao zamkinani ha ranzido wakati wafanya le kumbi la voti la Asmani Azali yoka wa Komoro wa Jubu Monziani juma hu shemeza na bakati hake za jiri vanndo bahenda ta nusu armasi rajara hurai fikra ya ukari ribuwe onkade unu wa he daula haki Ile-de-France rachanziani hamana mna wazamba yao mahadisi ka usifia fanya kawaida za informanti si upara wanru wajari hadisi hawazima namna ya hawa ya siasa iliyo masiani bali no bonze pia maana makati si upara wajeni kao si wanru wa Komoro hamale bara la Afrika kamili namna hiyo wasuda jatsana karambakana ilifanya namna wakari towe gazeti madaze mahadisi rafanyao hanzia za video na television libuwe towe gazeti sana bando bakauja bazania fikra hele gazeti umuhimu hindi nilo kaya ngari shukuru yao na ngarujo jiferesha wakaya sindasi wandani rakauzalisa fikra wakaba jua bakaye mahadisi ya mbabandano wa fikra harmaye plateau hatu ya daula haki Ile-de-France si upara wandu wa jarma mahadisi bakam mbabandano wa fikra izo tunugura zizoya zote kamaida harma hatu hakar jawasuli harma roka malizo leo ngari jo shukuru Mwenyezi Mungu wakaya wananya wenji bao warenge fikra njema yinu henamna hiyo ngari unao harma sheni zirajina za kinyume nasi ngwafanyao majadiliano he namna hiyo bonga rishukura ngamdhani silo hadani radisa he namna hiyo baada ujaharu mwa ya nukta hiyo ya wananya wenji kao warenge ye fikra yinu ye ujueleza je ya ukaya ye fikra yinu kabati namna ya ukaya bakaye mashindano namna ya ukaya yivunze ila nchida yahe mbwana hivi rakar za shina rawasuli harmaye objectif hiyo ndio objectif ya resoti pia shamguru jelari riwasuli timwambia kaya zimtinu kauri rizoya zoti kawaida harma nsi hatu harma namna ya ufanya hazi hatu ya hawe namna kufanya siasa ya Kikomori kajazoya hena namna yokaba ke mabandano wa fikra bali no harma mazamani ze parti na hizo pia donc burajara rachianziani ya fikra inu hambabi wa Komori ngandao na ujinika na ujiapproprier namna inu kabo lazima bake ritsohunda marunda wanushilo batrasi shangila muri rudungi namna inu tizamba ndokaya ngabo shen kinyume nasi warenga ya fikra bao wankuli ya fikra njema inu winji wahazongizo obonze rahula ndani rakabja shinda parihaniha namna yokaba juba ke mahadisi namna inu bo ngabo Haiba FM ngwaisa wafanya mabiza majadiliano za hadisi ham shakwa jenda harmaye namna inu siri ufanya hunsha hambabi ngari Mwenyezi Mungu wajua swilihe namna hiyo alafu haureje harma le gazeti badara bisa ufanya ya mahadisi ya
anzia za kitelevision zinu rijaro no kana wele gazeti bon le gazeti li zalihaniha emana henry ni doka lizo magazeti alo masiwani tena rifanya ya constat yokaya katsu o hamba zenongo hena mna ladhimu shangwa wa shimia upande zima upande wa heyezi ngabole gazeti la heyezi la serikali alwatwani shanga bone magazeti marajina ikao wao nukujo hamba hamango endao harma namna hiyo kwatsu hamba zenongo ho musonifu hazo shangwa ono harma namna ukambe se washimie juma ubanga ya zikubanu wakabla ya fikra nukana rifanye gazeti kanga jushi na lambe wa Komores kweli haso harmai yebwana nziro kawo riona yinu ya wananezi hapa kwa ilo masiwani ngebondo banu baka ujabazal hania fikra yinu ya hukari zaliseye fikra ya he le gazeti nsongo dizondo kayaba kaye wa Komoro wa juwa kane jitsu he namna yebwana yiwana wao nane zenongo mbika we serikali ngazi fanyao ho masiwani ngo fanyao no gombi zinji ngomye zimu kadro shindare zionesa wa Komoro wazione wazijue na hizo ndazi kao alwatwani na la gazeti na wasako watu zamba ho musonifu hazo nge mtsongo garjungu shabaha ya ukari zambe batsina ukangari babatsao na homba myezi mukaye magazeti morajina masiwa ngaro na hamangwa walala mbabi ngari shukura manyasi mahmud kahama mwanzo arejeze masiwa ngujo jailias shide zimkinanihe masiwa irejei ikae na ditsu la hena zanguka ndo zikiro masiwani shali sifanya hamade magazeti morajina washimia harma upande wa hezi bahi nge hamutaswar yonde namna fikra ina kauzali hani hanu kaba kae ditso kaungali jo usaidia haku wanu kaundo wanao mbana yinu ikang mbana ngari wanao karatina wahani bokare jeri hundeze ze habari namna ziliyo namna mbana iliyo ze mikiswa ikawo ya zingwa yijirisiao kibikono kake jaka maslaha odo banda kaujane fikra yinu yokarizali se le gazeti yinu yabo kamjorge shabashinu bo wanikaye fursa yinu mwana Hussein dirimpare ni nyandukao new joza hazinu mana sisi tiwandukao ngari joza hazinu zintia za tusha rijini ka fursa zinu ili hautsaha bakaye ditso bakaye wenufu harmaye namna bwana ni endesi wao ili bakaye wakomori wajue wahashirishi harma zenu ngoziro ngari mparao ni nyotsi pia mje msaidie harma bwana yinu mbehe manzishi hanyu ni wandukao nyushinda wanziha hena namna mjoka hanza ekashi komori ekashi shizungu habo kauri zo yaho hanziha hakuhe kizungu kabatstam karjoro mia ze lugha zombili marhaba mwana mafidhudini maraba menji haula tekelezwa he journali sahu onesa ubenufu uvanuka ondo mwalaya hatari wasulivani abawe kati ndo anzane nile wendo onesa ukayale journali linu lija hausaidi ya ilambwana ikawo ngasina mahamili banu mwitanziani ya ukaya haya la uziro wafanyishi harumwa zila voti kaondo ndo zaendelea ho masiwani yabo hawanzani ni urejezele suala dukaya le gazeti linu la ho andu kaongo kinyume nezi haina mwana mkomori hata mndu kaonge harumwa yezi bujojua yajitekeleze harumwa le gazeti hena mndu kaongo ndu yajitekeleze harumwa le gazeti linu bujojua reka walo kinyume nano walo harma serikali kan kwanza mfano harma ye numero ya yinu jikoro ya sayaroha basi maana yasi mzima wa he ushangiriwa ya Sumana Zali hajitekeleza harma ye numero yinu ikao kajariba babuha hari hambezo yakafikirio holiho henamna yaonao waturi mjibu henamna hiyo ka waturi mabezo fikirio no habuha ujibu swala hao mfano nguo harma ye numero ya roha yinu yokangabo mzima mananyasi kao gushangirio zia Sumana Zali hajua hajitekeleza yabuyo ndio garone sauka linsi gazeti la ho andu walo kinyume bai shahena mdukao nguo masula kaya ina fikra ya jonza itekeleze amradi ngarjo hirenga hemi hono mili kartina bataradu itsoka yot beka mnugo jaride habari safisha garjo renga ye mandishi ya rijo herewa upande wa tiketaradu linu gazeti la ho andu pia mwana Hussein gamono harumwa bada la gazeti li heziwa harumwa ubaoni wandu kaondo waridunga ogo onao le gazeti linu harumwa onkade wa handani gamono sura ya ikao gazifanao neza Azalia Sumani haukaya
titre ya mwando yinu ngaonesauka le visage du diable, do uso wa shetani ani do uso wa shetani ani tikaanza uneleze mbavi mwanama Mahfidhuddin fasri ya titre yinu yaho uso wa shetani kawa udunga na Asumani Azali ambao Asumani Azali tingarmbulia hena mzimarmasi harmanyi hau harmasi josoma le gazeti ya juu ya jifanyilie tafsiri hahe ngaronao mdukao sura zahe zimenye wambabi anu umuhimu dokarele wendoka banu yo mengoni mweze milkila jini karmala le gazeti dokarika ye harma ifanya caricature mbabi zimkini hani harma ye numero yinu hasatan min hunde harma wakadi wa mado ngabo ze sura hizo za caricature wa namna hiyo hamba Asumani Azali ndo jina bese kujamba wo ndo jina umuhimu dokari mbuli yani nyinyi wandukao ndo mangaliao heni mzima harmanya jifanyile ye fikra ya hahe usuze no gozini ya somene zanzi hoya le visage du diable namna waz kuzamba ro ki fasoha yakande ze sura za shetani yabo josoma ye zanzi hoya zadunga yabo ngujoelewa yakanguzi wanyiso katuzwanisa amradi zamba ro makati ngabo hadisi ngabo harmaye ino ye onkadi wa mnanyunyi hambaka haba hadisi ila shikomo rambo halendabo na joifanisa na hadisi rajina yo afera hahe donc kashetwa shinu mana Hussein ushifanisha neto mbraji shamru mbrajina yo zozo haho kazi kazuri husu sisi umuhimu duondo kari wone sasuraya za mndu yamenye hasha itwa le dito kama ndambaka le gazeti libali ya onwani ya Ntrongwe mndu kao hamenyale le dito katsuonano eka Asumani ngodo hena mnayo katina katsuonano ndezi abongari mbuli au nyinyi noti pia hena mzima jifanyilie fikra ya hayo harmale hopande huo amjore jaimbabi harumwa ila namna ikaondo mwarenga le gazeti linu muonesa ukaya mkaanza mfanye namna ya ukarikature ani shikomorido ka wandungwa ngwamenyao mbabize suraya gasi harumwa tikao ngabo balbalazi nji ikao zona udziro wahendelea haruma ndongo hamadazimu hamado umenya sura ya za mwanadamu hamando anzi hamanzishi kawo ngavumbuwa mwanadamu hanamna zindo aji ngono namnaji ya ukaya wakomori ngwajohele wandongo hamadazinu ya ukaya mathalani abaha sura ya za mndu au mwanadamu waye yani kiwa picha jindo aji henamna hiyo izo dasi ndo karja zizoya harma insi hatu harma ze namna ya hatu obonze wazoya ka haswa ndo ndo kwa wafanya siasa wao hufanyiwa henamna yinu ze sura za hao zo menye wambabi ili wandu watsehe zo ngoza utesa banu ndo kwa watsehe mbabi surtout ngasi harma context ya peu ya enzi ya peu ina ndauna yeka ndo afanya ndo kama ndainu ko kujogona atsehe mbabi ya to mbabi ze hamu donc izo karja zoya ho masiwani vanuru sisi zura miongoni mwizo rajinika ukayari rijana nogo kao karja zizo ya rijane mbabana no wa fikra wa mahadisi kao karja kara uzoea bangara nzao rijana nogo za nyume nitse na wandu ile kabanu haswa da nyimrezi doma na mndura doma na wewe jo ufanyi wandu kama da zilizo fanywa caricature sura hizo jo menyewa kana jo kona jo rengaze sura za koko hangu au koko aho bosei nikao kwa tsona siasa au si wandu wa sipa kwa tina band doma nitoka unyoti ojo fanya ndo hamalizo shahena mndukao hajinika ye fursa ne niaba kwanza kemrwa siasa ngela dimwa jindo kaya ngujo rongozi wanai ngujo karikaturewa ngujo sisa ngujo zigo yonde namna kuzengozo ngela dimwa rizelewe harma siasa baha yakaya izo ngo mkina haniha na singala nzauri jonizo ondu wado zelewa kazini ngo mkina haniha ngabo wandu watuzele wa hena mna yobona uniyo ngabo wandu wazinganayi ka manunga mde yao ngamtisa ngamezao shayo yondo ngotutu kabisa yondo ngotutu kabati wandu kabla nasorenga ulaya hunuri yashiyo namna wandu wao gabo mpango tsola romba le ginyol wandu wao on siasa on serikali wote pia hina mdu haka hamenyoza surwa ni wandu orenga hama namna ka la mpango tesa wandu tse ha zenongozo hamba hekinyume ili wandu tse ngwajo Paris harmanyika deza hele gazeti la tulinu mahadisi ndao hena mna hiyo yamba kinyume ili wandu atsemba wajongela dhimu wa komori rijizoze hena mna hiyo rijuwe kale ukiri harma
harma magazeti wakaya nongo hamalizo nge gari msahoni nywa ko muri mweleweze ngo zinu kazinu wala kartu hamba kartu fanya namna inuka ngari yengao mwanadamu mfano dokaya sisi wasi litso jimenyeza sura zao mimi binafsi na mwangalia harma nimero yinu nso karikatiro yabo timenyaza sura zangu nonja tizo manama wala mo tekniki wa iheza nonja njazirenga nayi wala nsuzirenga nayi yonde namna dokabona mwelewe kabanu karja azmi kari biteze mdushere haurifanye nugutotinizo sha inu namna utesa bahata sisi na tayari yarmaye nimero yabira manama Nurdin Mbaye hakafanyiwa namna hiyo msibalata Omar Mirali ba bukuleo mindena shobahishiwa maudu jokir kenda we usaini ngamone mwana nyasi Said Yusuf ikawo hanzi hamanzi shiabo no bahe hafanyiwa namna hiyo caricature donc unarelewa caricature ça fait manama hajitsu zikiwa hajitsu zamba yabo ça fait partie de la démocratie donc ngejokiri henam lukonge na dhamana henam na hiyo ya juu yafanyiliwa caricature henam na yenge narelewa ndoka kartina azma ya kari toze mradabu hauri rambe ngoto tinizo hauri rifanya uteze share shainu namna ya utesa hiyo ça fait aussi partie de la démocratie tizamba ndokaya tindawa wala mwazi ndomana ba hata sisi wasi binafsi nonga singoji caricature donc nari zoya henam na hiyo narelewa henam na hiyo kaya banunga si harmaye unafasi ya wajau nge batike hararo upande huo kabati uteze share wala kabati hambana ngoto kazi jaladi musha zinu wajaunga zinja harma unafasi hakika karja zoya harma siatu hakika karja zoya ndo kama zinu shangela dimori rizoya mna siatu basa kana ujori ke karti harma gobo hatu nasa si ngasi harma dunia kamili ngasi harma yabo kana ujori ke na ndongo za trust ngela dimori ke hamade namna wanwa shi harma dunia kamili nge zinu tazunga zijao kana mnyezi kazobaki ngabajubu hama magazeti wasa wankulie henamna yinu ili zikensindo harimaula mujitama wa hatu washikomori juweka zinogo mkinihania na zinga zinjao harimaula nafasi ya kaundo dorita hawa namna zikiwangu hajimbesu alia zambao na renje babi harumwa muoni wahe le gazeti linu iliri ritafiti mbabi emanzishika ondo yanzihwa ne no andika ondo wa jitekeleza harumwa nambari inu swani de mwana ma Said Yusuf ngamono ha nzihamanzishi banu emanzishi hahe dobi uhadayo ndobi ani ru gujo tafsiri namna zinji baba nu Said Yusuf nguziso wandu wahe ekinyumenezi yengo hadaya ndobi au nguziso wandu kaondo wado harumwezi yengo hadaya ndobi harumwa emanzishi hahe ngoneso yakaya katwelewa ya ukaya wanazijana wambao ma revolutionnaire wanzo banilia nti waja ngo dingoni mwa wandu wa siasa ikao wangamiza nti wandu wao ngo dingoni mwao hawana bwana nzima alafu tikaanza manaba hujitekeleza haruma enambari inubaho iliha hahonesa manzishikao ga ndwajo ambanga ngababana nao fikra dayone ya Said Yusuf ya ukaya banu kinyume mava ngasina bwana nzima da sina wandu siasa wanu dokaya asumani azalia lawo aboke tutongezeke wo wandu wa uritendea au si wandu okadimoni mwakanza uneleze mbavi falsafa ikao ukanza uyonese banu ya ukaya kamjojo wana bwana nzima danyi wandu ikao wa balia jahazi hata waikaza magaju maraba amjo hanani hambia bana Said Yusuf ka emdulo dingoni mwa mwandu wanyanganya ensidaye ukange dingoni mwa Homedi Msedie wao ndo kawa wanyanganya ensina zali sisi ikawa habasi ma jeune révolutionnaire karti dingoni mwa mdutoka unyonsi gemkini hanauka banu tizaba roho harmaye le jawabu na kaumlika hanani ndo wonesa ka desdera hamba yakaya linsi gazeti la hawa ndo kinyume na asumena zalisha hena mdu jitekeleza mfano da undoka imani Said Yusuf haju hajitekeleza harma le gazeti haonesa za fikra zahe ngone so hizo ambao ganu ndile giri wazingara na zihali kwa tena ngozo hamba shando kaya holiho rifanya maandamano ngimkini shauka ngabo nusu ya madhamana kawa kana dhamana ngwa kawa harma za maandamano hizo abo hatu kwa bala sisi riwatendeza haunga sidingo ni mwandu wao kazakiri namna hiyo karjaparo kadingo ni mwandu wao wala karnaparo kadingo ni mwandu wao wala dawla haki ya maudu ritahao tindo wandu watu ndoka kwa karne dawla haki ritahao ya maudu na wandu wao hata wao ngwaju wao ka zinongo zao sasa hisa shabanu zindongo zero kanyo zinso kamdu jo legeza bahia namna hiyo
Hapo jozi ngare bagiri yodokani yo tizamba ro harmale jawabu na kambia Saidi ukabanu unafasia nduondo kama juu yafanye maandamano ina hena mtoka yonsi metna harma unafasia bahaya mahkama yaondo yako hambaka Saidi hura denai mafidhura denai Usaini hura denai hizo rumbao kama uduri dawla haki waje mahkama joka ya haki hena mzima harmas hena mdukao hakana dhamana harman siatu harande nai ya juu ya jibu mahkama ikahafanya nungo sote hizo ya hundane neze hukuma za ladhi mdoko pande huo batski harara inu giri watsingo zingara iliwa wanze wari wamenyemba na hatu wanzo wazingara giro kanga sidingoni mwandu wao na sikabati mzima harma mzima dasi ulodingoni mwandu wao ni uzamba au si uzamba makati manji ka wandu wazoya kasa bisufazo yakale mbelele kotla msaidie sisi wanjume kartivanu lembele kotla mtsoka yonsi nitine mbele kotla hangu tine mbele fulana hangu yunu jana mbele kotla mtsoka yonsi tine mbele ya shane fulana hangu mimi dukuzengo zori zamba garzambao na wakobo ngladimo wazelewe yakasisi karja lembele kotla mtsoka yonsi ngarsaho dawla haki na singa tayari reincarner dawla haki hiyo gastayari ronga za dhamana hizo ikawa wakati ujari zamba ngarzambao upande wa tsika taraduri na singa zambao ka maudu komori ya maudu ritsahawe komori ya maendeleo ritsahawe sido wandu wanu wakaneza dhamana wa johata wa jahun wakana waziye kama wanzofanya maandamano watifanya harumano wekao wao hanusu harumao ngemkina wakaramaze votizo wafanya mashtaka hondani nano bonze yokaze votizo kazina na ladhimu yabagara ko waziye wake kwa kufanya maandamano wabakari boza kizatu kana shida waziye hapo hizo timabia zamba ndo banu kwa wanaje kushinda warisema tsara madawa yino de mahkama ikapa baja mahkama amadawla haki wando jojo mbekaya ndukadha ufanya nuko kadha ndukadha ufanya nuko kadha donc upande huo liningiri watsingo zingara sha hakika wajua kabati nuko za zingara shayo namna ya hamba iliwa onde mbanongo wambe shangwa jua ondoka ya sisi mashababi kabla rahimine mwana ino kartili ngoni mwamrucho kwa yonti bahi mduko hakana dhamana jana shanga sili ngoni wasi na singari ji aminio ngasi tayari yokari wanembo anaino hatarajirwa suluhisho hamuta sarazo na njoho jibu hele swala ho ilodoka ya sisi wandu wanambo anaino kartili ngoni mwamrucho kwa yonti wandu wao ikangwa watsahau haki zao hena mna hiyo habukao wakaharamaze votizo wahibyo ze voti yo haki yao ikisharia wakama kandida ze votizi hibwa abungwa watsahau haki zao wakana ushida kana ndo wazia kwa tsahazi haki zao hena mna hiyo kana ndo wazia kinga maandamano kwa wajarma maandamano izuri wambiao wala kartura tuzamba doka maudu kama dawla haki hena mzima harmao kwa hakana dhamana ngujuzi siwa yame namna nisema dhamana hizo ndo kupande ubatiki harara wala ka basi namna kwa waduka weba rawanu walohunu watawa rawalo hiyo wonsi pia hena mzima ngujuzi siwa namna nisema dhamana kwa ya kanizo marhaba mikro hapo mwana Hussein bese ubai mikro mwanama mafidhu baada huonesambavi makalima yahusu ya dawla haki mbwana ikaondo mwi mwanao ya ukaya ambeseye uanduwa ntipia waloki nyume neyezi beshenga huandikao wakaya haruma yezi warumu ya ntiila waende sobanu ikaondo waendesa shaba haifalikio nzima yo ila ali swali hikale le toifangilo ibilili juu okabdoka farka mbili farka yonzima ani yode heli waonesa ya ukayavaha besha wanduanu warumu yentiwa irumu na aisha baha farka yonzima asuma ni azalina lao sha hueleza mbavi harumai dawla haki tikaanza ni huzi sema kalima manajana mrikao ya mkalimani wa heleda hola la biti salame hajitekeleza ikao haruma ematekelezo yahe haonesa mara zinji dawla ya haki ani sika haruma ushangavu baada ya mtangazaji wa hele leda hola la presida bwana Muhammad Ismaila haonesa ya ukaya ngaranzao dawla ya haki ani mrajo jeleza ukabebanu ya serikali ngabo wanja masera au banu ngabo zibwa tazanjia hombani hahe ya serikali tazauno ne sembabe manaha haonesa haubenufu ya ukaya banu ya serikali yinu nuti ya hoa ndikao do wavotazali inu ya hoa komori wantipi amande helika wenji harumwanyi nga mzambao haruma haonesa uka harumwe serikali ngabo ndikao kwa tufanya zile haziza hao
ya ukaladhimu wana wakomori waje wafanyeze hazika ondo za waladhimu hena mdukao ngena ya ankli ya honde sasa ngozi ya jia zendesi ani sikanza ujitekeleze mbavi haruma makalima ya mtanga ya he mtangazaji wa Betisalam kalimani wa Betisalam sabaha marhaba hena mna hiyo si uzamba makati maji kama ngoni mweze faida za parani haruma mbwa na inu de lukaya wakomori wansi pia walo haruma zima za makinyume wanu walo dauna asumuna zali waelewa ya ukanganzo baje daula haki haruma nsi hafu kabati mbutu hamba daula haki rawo walo kinyume rawanu walo haruma yezi zula zila faida za parani haruma mbwa na inu yoka abaha wakomori waelewa ka giadhimu baje daula haki abaha ibaki ze tartibu za ukana nende haruma ifariki hiyo sha wakomori wansi pia abaha hena mndu mwanzo daula haki abaha ze tartibu hizo ukana haruma ifariki mkalimani wa sumana zali hazamba hena mna hiyo hazamba ndotu wazikubalika bangi lazima wandu waladhimu waje wa dusensi inu sidawala ma ahli mashawiri wa dingo babu swani nono dingo dewa zinisema yemlele daba zinano huko hadi wala sida wakanga wale ndoka watoka utowayansi harmaza tambolo nizo abo yende maana ka mkalimani wa rais hazelewa hena mna yoka wandu waladhimu waje wa desensi inu na mjemna gazeta mana zinu mzedese abaza bakilo kaya giladhimo wazambe hata ziwasuli harma imashisho ya Asumani abo Asumani de handani ya ladhimia chawe ili owandu waladhimu wade harma zidamana hizo wade wazirenge wazende sena ladhimia abo ngashukuru yao yokaya babo ujoone sauka samahani mwana mama fidhi ya ukaya ngo ni sukaze ngo izo zende hata za swili kwa mashishoni Asumani azali ngo ujuelewaje ya ukaya yemkalimani wa Betisalama hakautekeleza makalima jayo vatsinokaya halishawiri wala muwahe na Asumani azali kutuamini ya ukaya yanuma kalima ya Asumani azali ya kwanza ya onese wala andikao ndo wafanyo hazida enao ya ukaya nguono zila twabiambi kao ndo wazifanyao shabala hakawarumia yemkalimani wa Betisalam endea wamioka na mdo prepareze valizi za hanyu ilimje hena mdu ya renge valizi ya dohenda Hussein manama Hussein kaza nunga zona yebo handania azendosona ida ya Asumani ngarjua ndoka komori waziri katina mbafu sazo kwa yonsi shay zengo pia ndaye ya Asumani abo kanga bondo zona yabo mdo zendosona ndaye abo kanga bo mdo lazima tola ya lazima rohe ndaye donc upande huo mkalimani wa rais katika kanda yambewa uka kwa tufanya hazana mladhimu wao kwa tina mbabo ngozi wano jota Asumani wa hazamba wao ndu waambiwa ndio ndo bandu hila yo riziki sha hakika kwa tina mbaro ngozi soka yonsi wefanya harma yenti kwa tina hata mbafurso ikata Asumani ndio imwe wana mshwahe wo kawo mihamba premier minister idarusi hawo wana hai hawe mrumshe bon yabo wandu wa mzingiza warajina kwa tina to banabaha ze faida za parando kamru mruhama fundi Muhammad Ismail ngujuka abaha karti hamade komori ya wudu ya jana hinungwa johamba bala wanungwa zishiao wanungwa johongo nagize no Muhammad wote sawa na FU hauna no hatibani abangwa jokana mbaho harambabi yokaya natso suguta soda habal hatwa bandabo kungiyabo lazima onoda hena mnayo no habakana baneti hayinsi haye zibahi nano watu harmayezi ngebo watu harmayezi ngamu emba marjuma wanikanai no mwabaza mfia kwa tujofanya bongozi donc izo njohamba mimi kaya uhandani lazima ya roho ya zamana Asumani wandu walo ngoni mahe wandu watu mzingiza bahe wadumde makoti shahaki kwa tina banongo toka kwa tina mbafu so ateto kwa yonsi yabo kanga bojoka roha ya lazima rohe uhandani ndaye ngewa wajwa mdunge marhaba mwananya mahfidhu sikahanzani rejeimbavi haruma le journal linu hawesheleziza o wandu kaondo waridungao ya uone saukale journal linu lisangilo juzoni ni mrikao ndo ulanzo ujojwa ya pare ze numero de telefoni kaondo za fishi wabanu au ya behe message haruma adresse email ya daula ya haki @gmail.com le gazeti linu kalitina msimo ya mapesa haina mrungu jojua ya jitekeleze hena mna jo ushinda ili hausaidia le journal linu lihunde namna ya ushinda libasa uhe ilo wa komori wajue ze haki kaondo zijiri yo masiwani ani tikanzani njembabe haruma ya journali yinu andu wajoka ujitekeleza ngaruonao ze tabu zijiri yo masiwani
haula mjitekelezwe kao ubalo mfia ani namna je ya ushinda mwanese wa Komori zile kaundo zijirio haruma labda he wala serikali mahalani kao kabati ila namna ya ukaya wandua washinde wahifadhi wala wandukao ndo warinikao zila information namna aje mjoka ufanya tartibu ya ukaya wandukao ngo ajoka ujitekeleza banu maudu le gazeti linu litijeli rende hambuda wardi warengwa wende wa habusi hena mna iyo bongo ureje harma zila ile tabu ilo harma yansi yokanga sikarti harma nafasi ya ngasi harma ya ziyai wishamvu na dokanda hizo ya magazeti kwa tsina yo khuri ya ukawa jua fanya zao hena mna ladhimu rikari ribeha message bano yokari kautsaha ritahe mtangaza jo maswani rimrenge rifanya zao bazima da sinaye ha faida he le gazeti linu nane mahadisi ya Tourism Informancy risari hundu candidature ya wandu wajitekeleza hena mna hiyo ngarjo sana hata banne zensi zujawizo rishinderi rirendeze ngo izo zikamilihe ili wajue warange fumvu rifanya zao bazima da sinao idirikane dito ho masiwani enamna zenongozi zende siwao yabo ngarjo wona maudu kakolinga bo unafasia haweka kabati kaye mwana nyasi mtangazaji ukanga rifanywa bazinga rifunga tsanda sina ho masiwani hande harma ya conseil de ministre habuliwa hazilo atsende hauhende hauza mahala fulani harma shirika fulani ndia ya tsanungo fulani hazilo azo hausemdu fulani mahadisi kajamkubalia nganoka nononge na ye fursa yo jonji hani bahamyanza ao usema swala ngela zimu watangazaji wote pia wajua hondani bao ye fursa hiyo wajuende wazise masuala mahala hon pia ende maudi ya juende ho harma baraza la mawakala ndia ya suali metrobako no roha ikao ngo yabo ngware mawasumanie makoti donc izo nizo rimomba aho ngaromba mnyazi mukabanu na zetu zijao mwanya si wokao rijohanza ya kehoma siwani yakendo do correspondant wacu masiwani yakendo dito wacu masiwani ya juwe ya jehazini ili rijuwe rihondane no hakikifu waheze nongone mnazibirao masiwani banu kinyume mwezo wandu ambao kabati nongozi yiro maswani sozijua sisirlo hunu atabesenga zijua ndo rahano wale maswani tukabori jojwa rizambe jabor jazinu rizamba no karto maswani yo ketsuzi abango banu watu wanzoka na retivoti bahari mathalan bahari gasobonze hikitino kwa kangi na mbamradio kanga nambeheze mali nambeheze fikira nambesha mtivoti yabuketina mradi donc upande huo ngasobonze hakika shangar jua zijiro masiwani begwa kwa begwa kabati ritozi jua na ngar jua ndo rano wale masiwani makati ukimwanya siwo mgujula zen ngozazi mkinani heba na zetu zijao hizo na jua kendo ditola hatu masiwani wakati ngar jo uona eka wajumzia tufanya zae badaka ngedainasi hayoka wajumbuli yafanya zae hizo nzori ombe hao ukabuliwa afanya zae henamna nadim marhaba marhaba mwananya mahafidhu kaboha suale kao kanza like fubi dokaya yemrungu jojo mathalani ngulo masiwani ikao ngujwa mwanzo ya jitekeleze shange na uhara ye le gazeti linu ngalijohumbuli ya mru ya jitekeleze batinoka hajuli haniha au mru ekangu jitekeleze harumwale gazeti linu dokaya wandu pia ngwajojue mru kao ndo ya jitekeleze oui izo tartibu zaki baina ya hemdu joritsaha yakange na fikra nzo tekeleze baina hahe ne sheikao shamanzishi ndo wajo wona ze tartibu ekaye emunye manzishi haono ngono kangi masala kaya tivungula le dinalahi binafsi ngabo ze tartibu zo ko zumkin hani hayo de namna zikufanya sharma magazeti pia wandujo hunda tartibu rajina ba vumba inu kimanga yamba opsedo no yativungule kakutonda vungula zela Hussein ngarujo hunda zinajidwa jinari kaze no ili utsijulaneka mathalan ndo bazeno izo no gomkini ania yo hawo hanza rongo mbabi hama suma nazali yo cuisine interne ngarujo mwele wano baina ya hola mwanzo wanzie nane shikao shamanzishi wa hele gazeti waone ze taratibu no umuhimu doka fikra hau ulawoni wa hem mwanadamu ujo utekelezi harma le gazeti usule le dina la lanzi la signe emanzishi lo kade la collier kala rabo izo no kauzo zo jom kinani upande wa basiketara do mwana ma Hussein ubaya micro
ngamono hama de manzishi anziwa harumwa onkade wa mwiso lukaya yemdukao hanziha anzihe manzishiano warupa chujua yemdudobi hamada wena sedisu feka mjitekeleza shawanungu waonao bahanu banzi wako kalan na misi abo yu namna ya ukaya wanua washindewa wajitekeleze batinokanga abo zina ikaondo dolanziwa harumwa ye le gazeti marhaba menjinga rendao na kurubia ula mwisho maana kataka nzarenge wakati mwingi harumwa emahadisiano umuhimu dukaya wa Komori wajue ya ukayanga bo gazeti la nyumeni ikao luparwa tsongwe ikao livaharwa ne daula ya haki ya hunu Ile-de-France ikao le journali hilo ngalihuzi wao bei ikao hena mndungu jojua yatekeleze mbabika ondo yaonao maslaha ili hausilia le journali linu libasawe mwana mafidhu karja jojwari rizio mpango ikakarja shindara rahuzi sama ubikao ngojoka urenga wandu harumwa la mpango wa hawa hemfomonti emaudu ondikao ndo joka warenga wandu ndini maudu mfomonti maraba mananya Husaini hele swala hilo kabla ujamali swala hilo ndo huone soka ya na nukta mzima wa he husule gazeti na risaidie le gazeti amana na wahamba husue bei yakari hulu le gazeti linu nabori saidia unafasia demokrasia ukari saidia vanjie dito la nyumeni harimwa enamna ya hu traite information ho masiwani risaidia baje dito la nyumeni harma enamna ujitekeleza yaho emaraia harma enamna ujitekeleza hizo fikra hina mdujo saidia le gazeti linu hali hulu nabo hasaidia unafasia unjie harma nsengengari mparao ni haunji msaidie unafasia na ndo usaidia le gazeti linu hamana namna wazamba lukaya bei ya halo hena mndu kujolihula hena namna joka ajoshinda hazina nafasi zahe ngari mparao ni hawenji hulele le gazeti linu marhaba hawreje harmale swalaho la mwiso marhaba menji sindo shabaha kani one seka maudu harma mpango watu wa kawaida ngari jo hunda fursa ya parisa wananyasi wanu na Metro Gerard woi hakaya hakim baharande ha mudai haki ikao ngeme wede de mudai haki wa mwananyasi Abdallah Abdul Hassan Agwa yende mudai haki wajau wa mwananyasi Bubosha wajau yende mudai haki wa familia he mchangazaji Ali Abdul ikao hafariki harma kondisio ikao hatampaka dabaha wanunga bonga bohiza wajotsa haba banjie weumbabi harima ze kondisio za mchangazaji woi yafariki nge wayime ngoni mwa rukanjo wa Parisa usuko maudu ngabwa jau imanyasi kombo benali kao yi mkomoro wa he mzalihani harmasha si wa shanzwani hakaduka na dhamana haduka directeur du cabinet harma wizara heza habari za bonze sasa occasion hunde we usena harma za habari za mwiso za jiri harma wizara yinu ya ukabajiri mjuru hi ngao mzima miongoni mwa rohazi wa hele dahulinu hajuru hi ngishoka hajuru hi mnamwana gajo reje harma lesuala hilo wajau hamisu ngabwe mwananyasi Musa Mhoma ikawa yi activist wa dawla haki hakahan saha akuya rangefuvu harma mpango khaso harma hadisi ya Jibril yeye ngena rai hahe kao ngajwanza itekeleza harma swalilo garjo urejei harma hadisi ya Jibril hakangabo izalaya au musizoni banu ya ukaya ngengisharuka esiskani wa mdosha yangu mtahao jamani namna wataha ndawarangabo bubosha hata kanobili bushin nge hamuta swali zonde ko garjo hada na uzibira radito harma hadisi maudu ngabo ibarua ikao itolwa uskole unu ni shama shashasha ambao ulezi sikahanza wajabu banja jojo utimizi mpango wundu rahani ne jahuzi sambavile ala la husiana ye barua ikao ndo ya roha leo ya he le chama la kisiasa la ulezi ani yababa hambese tijo huzi sa haila kasketi ya hahu ya mkalimani wa he le chama la kisiasa la narbarikishe Komor ya ukaya sikahanza nyone babi rai haho haila barua ikao ndo yatekeleziwa ambeseye hamande ile suala na kana huzisa ya ukaya ye serikali ya beti salama ngwa parao wa Komori ili wandu watanganyihe waone ye marunda ya hensi banu yaliyo ili yenti ibasauhe amdwani ya ukayambe se
yo do mwendo wa hele chama la kisiasa la ulezi mwanama Mafidhudini ujo jitekelezaje haula mparo wa hezi haula mjitekelezo wa ulezi na ila chama la kisiasa la hanyu la nabakishe ye Komori ubanika odo do mjiundao ani position hanyu aba haruma swala kabla ujar ma ye raaya he shamashar narbakishe ndo unesoka mimi birasmi zikatsa haye nzima miongoni mwa wanachama wa he parti ulezi yarangefu harma mahadisi yatu ya maudu ili yatiyewe harma barua iya mwananyasi Alaziz hakaha nabiyaka ujoni kajawabu banu mahrib chatati mundu jawabu la haila kakatu kana huja harma mpango yona zila nungo kao ngari karsuelewa yakaya ikabala wa fikra mandi yokaisa ila wa ibeho bango yengi lazima wandu wenyi fikra hiyo wajua jarma zembawa za matangazo waeleze watie wewe harma zengo hizo barika na kana huja bahari mpaka ye mwanzishi wao hajitekeleza harma mbawa za matangazo ranzi ngia juu ajitekeleza ngari sikiti hao henamna hiyo na ubamia zimkarzo wa Parisa waje wajitekeleze harma husuye barua henamna hiyo hadithu la mdu wa kisiasa haudho maana mkalimani wa chama cha kisiasa banu ngabo mzuki wangu Haji swali yaba fanya message yabo yakaonesa ukaya kwa material yakaonesa ukaya ye namna barua ila yeye holiho daengo kabula ula teze sheri wafanyiwa mazama kinyume na Asumani Azali wakabanu ye mahadisi yanu ya lazima yafanye baina ya hawa Komori ya lazima bashki Azali ya para leo tsojo haraya fatuze bakati ya para wono shaki lazima sisi ndo ndera meye yende ulo difficulty yabende lazima ya renge initiative hamna inu ikao kujoka karjo haraya kwa sababu joka kubali banu nsudo wakati wa ukaya jambe kanga rifanye mahadisi manda yao na mahadisi manda yanu kanga fanywa ya hana ze kawaida za hayo kwa sisi wandu wa kinyume lo hamaze harmaye mazama kinyume na yezi sisi ndio lazima ndo fari Azali ukaya yafanye mahadisi manda yao hawati nziani azma manda inge ngamdani karjaona na harmaye shamashashasa tatu na barikishe komo cha ntina taradudu upande huo henamna hiyo kabati namna joka ujifunganyisa ne barua ya ulezi yakauta Asumani Azali yalipare harma mahadisi cha garjohura shabaha garjojitekeleza zeti uzijao hizo rigonese hamuta swar hauha hanamna joka benufu kabisa position hatu harma leso dalini marab abo hawanzani ni jimlise mbavido kaya selewa ya ukaya kabati namna ya ukaya le chama la kisiasa la nalibarikishe Komori wajoji himisa ya ukaya wakae chama la kinyume neyezi vatinokawa warenge fuvu harumwezi toka yonti shawake chama la kinyume neyezi ili hombasa uho wahenti ya ukayaba ha garjoka ya chama kinyume neyezi yonti pia ye modordoro ya hao Azalina lao ani rahaka wati chama la kisiasa ikao lijihimisa kinyume neyezi ya ukaya sisi beshe kartu kubaluka Azali havotewa hanamna ikao ndo ya lazimu sha ngari aminio ya ukaya ye Komori nge lazimuo ihunde marunda rekai mrundo hii reka mrundo ajisha nge lazimuo rambezi ndao rambezi tohenda iliva undihenzia ya ukaya yensi ibasa uhe ani selewa ya ukaya le chama la naribarikishe kao wuli rongole ya makati menji kali tina wakati lijo ujimisa kinyume neyezi haufanya fikra ya utekeleza harumwa ya siasa ya jimla ya henti ka Asumani Azali de ulo yabo tsama ndo banu yensike no basa uha onsini mo uongozi wa Asumani Azali kabati namna ka yensike jo engeka no basa uha Asumani hakabo mahamfukara kamili hadi hali jaito ingalo atsa mahakume ngujuka bata bashke habakia wadahari shay Komori kino basa uha ekay mrunda yo mbabyo kabati harara he namna yo donc opado hatu si kartina taradudi he namna yo karna ujua rishangirie mnukao hahibi ze vote itsidi ya vote wanwa Komori na pale dialogue hata ya heho binguni wasuli Mwenyezi Mungu shakana unjia harma d'ailleurs dialogue kapsi para hena mna lazima harma zikawaza banu gabon kartunya sharma mala tunasa siche gabon tizi nji wada harma namna yo nagarjuao namna mahadi semanda ya koparwa garjuao namna zikofanyisha kana ujuwari ki harma ndratsa mahamitsa na kamili kabati shama kinyume la bunyu la jola jitekeleza mbaro ngosoko yonsi rafuke sisi shama izima kanga shijida hiyo kasho kinyume nezi no shitoshinda satsa ya Asumani Azali shimfari ukaripare harma mahadisi
hunga ndoka wafikizinu zikiwangu hajimbe swali ya ambaye commentary yabo ka aborito jila huwa wasi kuzingozo kartu zionati hadizo jema si wahanjume inde bana kar johanza wajeleze harmale swala linu shatsa kwa tukiri hajanga j'espère que karjo par si kuwaje wanu watu wale darwa yunganzo wajeleze maana kartu ile wasi wasawa kaya nasina mahamisa wa wanao kinyumenezi wasinye makatiba menji yafanyi wa harma mbwana ya wana nezi ya pawinu ikelewo wajawa wabeha katiba madalinu wabeha barua madalinu walibesha Asumani Azali ngabo masuala menjiri juzi sao ngabata mzima swala yafanya komatera boka yeba ya apeli yafanywa na mkalimani wa Asumani Azali ibela ketsulo lana ne barua yinu besenga ngamshoka ngabo wandu wadhaniyo kama siapa ngabo munganyo baina ya he makalima ya he mkalimani wa he rais ne barua ya he parti ulezi ani masuala yao haki unajuzise ina maana ka tikatsira initiative kani mtsahe mzima miongoni mwa maanaisha maisha ajajeleze ili wakomoro elewe lihunda na wewe harma hadisinu sha lazima kaja kiri haja j'espère que arjo wa palisa imakatse jao maraba menji wa komori kaondo mwaka udunga mpango hatu rikurubia zila dakika 45 kaondo rakarani kiwazo ili honesa lila gazeti la Nyumeni li balia oe unwani ya Ntsongwe ikao liroha haruma ye nambari ya vili ya hayo usiku wa leo ikao ye rione sabanu ya ukayakalitsi na thamani mahususu haina mndungu jojua ya jitekeleze hena mna yanzao ili hausaidia ula mjitekelezo wa fikra ya ukayale journal lino wa Komori Wontipia le gazeti lino wa Komori Wontipia waona namna ya ujitekeleza wambe izo ikao ndo wa zionao maswilaha haruma o mwendeso wa henti ya hao maraba menji mwananyasi Mafidudin wanundo rikazao kifu yala mahadisi ya hatu ngarcho hona na maudu haruma saya 12 kaondo kao kana yanteni ya he mpango wa haho wa daula ya haki Ile-de-France habo na rikaze kifu maraba menji mwana maraba mwananya Hussein shukran